कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जब से कुरुलिश उस्मान सीरीज़ के अंदर मंगोलों की एक बार फिर से आमद हो चुकी है तो बिल्कुल तभी से सीरीज़ में मौजूद तमाम किरदारों की कहानी के अंदर हमें अलग अलग मोड़ देखने को मिले। यानी अब इन मंगोलों की आमद के बाद हमें बाज़ंतीनियों की ताकत के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी दिखाई गई और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ मंगोल इस सीरीज़ में शामिल हुए हैं तो दूसरी तरफ उस्मान बे ने बाज़ंतीनियों से अकहिसार किला फतह किया। दूसरी तरफ इन मंगोल कमांडर्स के आने के बाद इल्बे की कहानी के अंदर भी हमें एक अलग और बिल्कुल नया मोड़ देखने को मिला और मंगोलों के साथ जैर कुताई के भाई की भी इस सीरीज में आमद ने बहुत ही ज्यादा कहानी को अलग मोड़ दे दिया है। नाजरीन, अब ये सभी चीजें देखने के बाद यकीनन अक्सर नाजरीन इन सभी अदाकारों के हवाले से ये मालूमात जानना चाहते हैं कि आखिर अब जैर कुताई के भाई के साथ हमें क्या नई कहानी देखने को मिलेगी और आखिर क्या जैर कुताई का भाई जैर कुताई को अपने साथ मंगोल कमांडर बनाकर अपने साथ ले जाएगा या फिर जैर कुताई अपने भाई को उल्टा मुसलमान बनाकर उस्मान बे के सिपाहियों में शामिल करेगा। मजीद चंद जगहों पे हमें ये सवाल भी उठते हुए देखने को मिल रहे हैं कि आखिर क्या जैर कुताई के भाई के आने के बाद और जैर कुताई के ही भाई के हाथों से हमें जैर कुताई की शहादत देखने को मिलेगी या नहीं। एक तो बिल्कुल इसी टॉपिक पर हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे, जबकि इसके अलावा हम इल्बे के हवाले से भी मुकम्मल तफसील से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आखिर क्या इल्बे की शादी बेगम खातून के साथ हो सकती है और आखिर आने वाले एपिसोड में क्या इल्बे उस्मान बे को धोखा देगा या उस्मान बे की मदद करेगा। तो नाजरीन, आज की हमारे इसी वीडियो में हम इन्हीं दिलचस्प टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से डिस्कस करने जा रहे हैं। बस आप सभी से हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को आखिर तक लाजमी से देखें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको कुरुलिश उस्मान सीरीज के हवाले से ऐसी मजीद मालूमात वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जैर कुताई के किरदार के हवाले से और आपको बता दें कि जैर कुताई का किरदार जो कि पिछले काफ़ी एपिसोड्स से हमें साइड लाइन होता हुआ दिखाया गया था, यानी जैर कुताई को इतनी ज़्यादा स्क्रीन टाइम या फिर जैर कुताई के हमें बहुत ही ज़्यादा जोक्स देखने को नहीं मिल रहे थे, मगर अब आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम देखेंगे कि उन एपिसोड्स की कहानी हमें जैर कुताई के गिर्द घूमती हुई देखने को मिलेगी। इसकी वजह यकीनन आप सभी जानते होंगे कि इस सीरीज में अब जैर कुताई के भाई यानी अल्तुगा की आमद होने जा रही है। नाजरीन, अल्तुगा जो कि एक मंगोल कमांडर है, यकीनन वो आने के बाद जैर कुताई की कमजोरी बनने की कोशिश करेगा और यकीनन ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता जैर कुताई का भाई इस सीरीज में शामिल होने के बाद जैर कुताई से मुलाकात करे और फिर जैर कुताई को अपने साथ आने और मंगोल कमांडर बनने की पेशकश भी करे। नाजरीन, जैसा कि ये चीज हम सभी देख चुके हैं कि जैर कुताई अपने भाई से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और यकीनन इसी वजह से जैर कुताई बहुत ही ज्यादा मुश्किल इम्तिहान से गुजरने जा रहा है। लेकिन जैर कुताई उस्मान बे से गद्दारी और उस्मान बे को धोखा हरगिज नहीं देंगे, यानी वो अपने भाई से मुलाकात जरूर करेगा और यकीनन इनके दरमियान यही बातचीत भी जरूर होगी, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जैर कुताई एक बार फिर से मंगोल बनके उनकी सफ में शामिल हो जाए, बल्कि इसके बरक्स हम ये देखने जा रहे हैं कि जैर कुताई उल्टा अपने भाई को इस्लाम की दावत देगा और अपने भाई को हक का रास्ता दिखाते हुए उसे हक की तरफ आने की पेशकश जरूर करेगा। तो नाजरीन, अगर तो जैर कुताई का भाई इसकी बात मानकर इस्लाम कबूल कर लेता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर जैर कुताई का भाई इसकी बात नहीं मानता तो यकीनन फिर आने वाले एपिसोड में हमें इन दो भाइयों के दरमियान बहुत ही ज्यादा इख्तलाफात और यकीनन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके दरमियान हमें लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती है। इन दो भाइयों की लड़ाइयों के दरमियान ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता हमें जैर कुताई के किरदार को खत्म होता हुआ दिखाया जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्या पता जैर कुताई के भाई के ही हाथों से हमें जैर कुताई की शहादत देखने को मिल जाए, मगर अभी तक इन दो भाइयों के किरदार के हवाले से कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, तो इसके मुताबिक फिलहाल कंफर्म तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं कि इन दो भाइयों के दरमियान हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने जा रहा है। यकीनन इन दो भाइयों की कहानी हमें बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इंटरटेन करने जा रही है और इस हवाले से आपने भी मुझे अपने राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर इन दो भाइयों के दरमियान नतीजा आप किस तरह से देखना चाहेंगे।
کریں گے۔ جرگتائی کے علاوہ دوستو اب اگر ہم بات کریں البے کی تو یقیناً اس کے حوالے سے تمام ناظرین اس کی حقیقت سے پردہ اٹھنے کے انتظار میں تھے، لیکن البے کے کردار کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھنے سے پہلے اس کی کہانی کے اندر ہمیں ایک اور موڑ دیکھنے کو مل گیا۔ بالکل دوستو وہ البے جو کہ پچھلے تمام ایپیسوڈز کے اندر ہمیں عثمان بے کے ہر مشن کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیا جا رہا تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عثمان بے بھی البے پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کر کے اسے اپنے ہر مشن پر فرنٹ پر رکھتے آ رہے تھے، مگر گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اسی البے کو ایک منگول کے سامنے جھکتے دیکھا ہے، اور آنے والے ایپیسوڈ کے ٹریلر کے اندر بھی ہم نے اسی البے کو عثمان بے کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ البے کے کردار کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ البے کے حوالے سے ہم سبھی یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ عثمان بے کا بہت ہی قریبی اور بہت ہی زبردست جاسوس ہے، اور یقیناً جاسوس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے ریاست میں جا کر ان کے درمیان اپنا اعتماد حاصل کرتا ہے۔ تو بالکل یہی وجہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں البے کو منگول کمانڈر کے قریب ہونے کے لیے عثمان بے کے خلاف کام کرتا ہوا دکھایا جائے گا، جس سے ہوگا یہ کہ البے عثمان بے کے خلاف جا کر اس منگول کمانڈر کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جائے گا۔ پھر ناظرین اس کے اختتام میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ عثمان بے البے کی بتائی گئی معلومات سے ہی منگولوں کا خاتمہ کریں گے۔ مزید البے کے حوالے سے جو ہم دوسرے ٹاپک پر بات کرنے والے تھے کہ آخر البے کی بیگم خاتون کے ساتھ شادی ممکن ہوگی یا نہیں، تو ناظرین جب سے البے نے بیگم خاتون کو کراسی سردار کے زندان سے آزاد کرایا تو اس کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت سارے ناظرین نے ان دونوں اداکاروں کو بہت ہی زیادہ پسند کیا، جس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں بھی ان دونوں کرداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دکھایا گیا، اور پھر ہمیں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ یہ دونوں ہی کردار ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ پسند بھی کرنے لگے تھے۔ دوستو اب یقیناً آنے والے ایپیسوڈز کے اندر یہ دونوں ہی کردار ایک دوسرے کو مزید پسند کرنے لگیں گے، اور پھر یقیناً یہ چیز بھی بالکل ممکن ہو سکتی ہے کہ کیا پتہ آنے والے چند ہی ایپیسوڈز کے اندر ان دونوں کی شادی بھی کرا دی جائے۔ یعنی اب جیسا کہ البے منگولوں کے ساتھ عثمان بے کے نئے مشن میں شامل ہو چکا ہے، تو کیا پتہ جب چند ایپیسوڈز کے بعد عثمان بے البے کی بدولت ان منگولوں کا خاتمہ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان منگولوں کے خاتمے کے بعد عثمان بے البے کی بیگم خاتون کے ساتھ شادی کرا دے۔ باقی منگولوں کے خاتمے تک آہستہ آہستہ سب کو بیگم خاتون اور البے کی محبت کے حوالے سے پتہ چل جائے گا، اور آہستہ آہستہ ہر کوئی یہ جان لے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ بالکل یہی بات عثمان بے تک بھی پہنچ جائے گی، اور پھر جیسے ہی عثمان بے منگولوں کا خاتمہ کریں گے اور البے کا مشن ختم ہو جائے گا تو پھر دوستو یہ چیز بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ عثمان بے ہی ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دے۔ مزید آج کی ہماری اسی ویڈیو میں جرگتائی، بیگم خاتون اور البے کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے، اور یہ چیز تو لازمی سے بتانی ہے کہ آخر البے اور بیگم خاتون کی جوڑی آپ کو کس طرح سے لگتی ہے۔ تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا ہرگز نہ بھولیں، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔